هذا هو الطاجين ديالنا ديال اليوم، غير بالخضره، ما فيه شيء لحم لا دجاج. مره ديروا طويجين هكا، ما كتلقاي ما ديري، جمعي الخضره اللي عندك كلها وديري طويجين كيجي صحي. Voilà notre tagine aux légumes sans viande. Il est prêt, il est délicieux. Si vous voulez le découvrir, venez avec moi à la cuisine. Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bonjour. J'espère que vous allez bien. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم غادي نديروا واحد الطاجين غير بالخضره. On va faire un tagine aux légumes. Pas de viande, pas de poulet, rien du tout. Un tagine aux légumes. غنديروا غير بالخضره، ما نديروا فيه لا لحم لا حتى شي حاجه، راه تيجي صحي وكيجي مزيان. فوالا دابا غادي نبداو على بركه الله. غادي نبداو نديروا في الطاجين. غادي نحطوا الزيت ديالنا هنايا، الزيت ديال العود وزيت دو طابل. On a les deux l'huile mélangée. On va faire 2 cuillères à peu près et on va faire dorer nos oignons. غادي نقليو البصله ديالنا، غنخليوها تقلى شي شويه باش تعطي واحد المذاق زوين. غديروا طاجين صحي بلا لحم، ماشي ضروري يكون اللحم. C'est pas la peine qu'il faut tout le temps mettre de la viande. La viande c'est 2 fois par semaine ou 1 fois par semaine. Voilà, je vais faire dorer mes oignons et je vais vous montrer les épices maintenant. On va mettre du gingembre, skinjbir, le kharkoum dans une tasse d'eau, à peu près 2 verres d'eau. غديروا 2 كيسان ديال الماء، غديروا البزار، un peu du poivre, un peu du sel, piment rouge, تحميرة et de l'ail. On va tout mélanger ensemble avec le reste de l'huile. الزيت اللي بقات نحركوا هادشي كامل ونخليو البصله ديالنا كتقلى. فوالا دابا حمرنا ديك البصله ديالنا. regardez, on a doré nos petits oignons. Ça va donner un bon goût au tagine. J'ai mis un oignon en rondelles. قطعت واحد البصله دويورات. دابا غادي نشدو هاد لاصوص ديالنا وغادي نخويها هنايا. Ici il y a le gingembre, le curcuma, skinjbir, le milha, le bzar. Il y a tous les ingrédients mélangés. Voilà, je vais tout mélanger. Je vais rajouter du persil aussi. هنا باش الطاجين ديالكم كيجي بنين. واللي بغا يدير كنور، celui qui veut rajouter un knorr pour avoir plus de goût, c'est comme il veut. Voilà, ici il y a tout. Maintenant je vais commencer à déposer les légumes qui sont un peu plus durs. حطوا الخزو هو الاول حيت كيشد الطياب، حطوه بالشكل اللي بغيتو. عندي هنايا خزو، عندي اللفت، عندي القرعه، عندي السلاوي. نتوما غتشوفوا كلشي بعينيكم، كاع الخضره اللي كتبقى لكم ديال السيمانه ديروا بها واحد الطويجين. فوالا هذه الخضره اللي كتشد لنا شويه الطياب، والخضره راها مزيانه ياكلوها الدراري. Puis je vais mettre du navet. غديروا اللفت، نتوما غديروا الخضره اللي عندكم. انا الخضره اللي عندي هي اللي كندير. بعد غادي تسدوا عليه وتخليوه يطيب على خاطرو كما تنقولوا. Vous allez fermer votre tagine et vous le laissez cuire tout doucement. Voilà, après on va mettre les pommes de terre. Et quand j'ai fait ça, je vais d'abord mettre les pommes de terre avec les navets. Voilà.
Pomme de terre, navet, carotte. Le premier. Vous voyez, quand on mélange comme ça donne un bon goût aux légumes. Maintenant, je vais prendre mes oignons que j'ai dorés. Je vais les mettre comme ça. Ça donne un bon goût. Je vais mettre un petit peu de tomate qui va donner un peu de sauce aussi. Je vais mettre un petit peu de persil, des belles couleurs. Et puis on va mettre nos gorgettes. نديرو السلاوي اليقطين. Ça c'est un genre de gorgette aussi. السلاوي سميتو اليقطين. وتحطوا السلاوي والقرعة. poivron rouge, poivron vert. Vous décorez à votre façon. J'ai trop de légumes ici. Je ne sais pas faire des petites quantités. Ça c'est l'oignon qui restait. Je vais le mettre aussi au-dessus. غادي ندير البصله اللي بقات. غادي نحطها هكا فوق الطاجين. كتعطي واحد المذاق رائع. غادي نحط شويه د مطيشه هنايا في لي كوان. Je vais déposer des tomates ici sur les coins pour donner de la sauce. كتعطيكم واحد المذاق زوين هاد المطيشه. الطاجين هذا كتسدو عليه وتخليه يطيب على خاطرو حتى تيطيب. Ça c'est la sauce qui est restée dans les légumes. هذه هي الماء اللي درت اللي خلطت فيها العطريه. غادي نديرها وغادي نبقى نسقي بشويه بشويه. Je vais à chaque fois arroser le tagine avec ce mélange. فوق ما تشوفوا الطاجين ديالكم بدا كيوكح عطيو من هاد المريقه هذه. L'huile d'olive, une cuillère au-dessus. Je vais mettre encore un petit peu de persil. Au-dessus, je vais mettre un peu du sel. هذا الحامض citron confit. الحامض مصير. ندير هنايا الزيتون في الوسط. شوفوا على منظر. Regardez comme c'est très beau. Rempli de vitamines nutritifs. عامر بلي فيتامين. دابا غادي نشدو واحد الكاغيط ديال cuisson, un papier de cuisson, et on va couvrir notre tagine à feu moyen. Quand il commence à bouillir, il faut diminuer le feu. دابا ملي غادي يطيب الطاجين ديالكم غادي تنقصوا من العافيه وتخليوه يطيب على خاطرو. ما تجهدوش عليه العافيه. هادي من بعد ان شاء الله نتلاقاو مره. عريو على الطاجين وبقاو تسقيوه هكايا بالمرقه. مره سقيوه وذوقوا واش خاصكم ملحه ولا. Chaque fois arrosez votre tagine pendant la cuisson. Vous goûtez
s'il manque pas du sel, et vous laissez terminer la cuisson. شوفوا المريقه راها رائعه، ديك المطيشه لقات لينا لاصوص. ها هو دابا الطاجين ديالنا طاب، قلبت البطاطا لقيتها طابت. فوالا ريغاردي نوتر صوص سي مانيفيك. بارطاجيو هاد الفيديو، بينوه للبنات اللي الصحابات البنات اللي باقيين صغارين، دعيو مع الميمه، دعيو ليا بالجنه. هادشي اللي كنطلب منكم وكنتمناه ديروه ويتنجح معاكم. بعض المرات ما كتلقاي ما ديري كتقولي اش غندير، ديري طويجين ديال الخضره.